Hello everyone. Well, this video is a video talking about the feedback for your final draft and also your final or the last VN. Well, I have checked all your VN and also draft. Some of your VN cannot be accessed because it is closed for me. It is closed to me. Jadi ada beberapa yang mungkin lupa ya kalau sebenarnya itu linknya harus di-shareable-kan. But okay. Let me talk about your final draft. All of your final draft are always good. It has been always good because you make it details and also you follow the rules. The first one is the product knowledge, consists of 7 questions. And then the next one is USP, consists of 4 questions. How to use it or how to order it. The last one is the slogan. However, guys, in some of the VN, I found that you also state the product knowledge, blah, 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 blah. USB, blah, 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 blah. Well, for your final video, you don't have to mention product knowledge, USB, how to use it, slogan. No, so just make it flow. Jadi dibikin flow aja. For example, misalnya saya di sini ngambil yang paling atas ya. Saya ngambil punyanya Reza, for example. Well, this product name is rice transplanter Firman FRT430A. The target of this machine is rice farmer. This machine is designed to help farmers grow rice. The product focus is to grow rice easily and quickly. Competitor of this product or rice transplanter Jajar Legawa Agro Inovasi Jarwo. Itu contohnya. Jadi without stating product knowledge. The name of the product is, nah, product knowledge-nya itu, kata product knowledge-nya itu tidak usah disebutkan. Begitu juga dengan USB. Tapi I think kalau untuk how to operate-nya atau how to order, how to use it, mungkin bisa teman-teman tambahin jadi kayak di sini yang saya dapat ada yang bilang how to use it. The important things. Ada di sini yang bilang the important things. Wait, saya lupa punyanya siapa ya kemarin. The important things. Nah, ini punyanya Inung, tapi sayangnya Inung nggak ngirim VN-nya ya. Nah, untuk di bagian how to operate or how to use it or how to order it, teman-teman mungkin bisa pakai gini. And the most important thing is how to get this product atau and the most important thing how to use this product is first bla 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 bla. Nah, teman-teman bisa pakai kayak gitu. Instead of dengan stating kayak how to use, nah itu jadi membuat lebih ngeflow kayak teman-teman benar-benar ini loh produknya nih bagus nih, tahu nggak sih cara pakainya? Nah, cara pakainya itu pretending that you are endorsing this product, pura-pura aja teman-teman endorse produk ini gitu ya guys ya. So next slogannya juga gitu. So without restating, the slogan is enggak. Jadi misalnya kayak haus. Kita pakai contohnya ini lagi ya, Sprite lagi ya. Haus. Nih, ada yang segar nih. Ini namanya Sprite. Nah, itu udah dari product knowledge ya kan? Sudah selesai product knowledge. Habis itu USB-nya. Tahu nggak gimana cara minumnya? Buka tutup botolnya. Habis itu minum. Rasanya pasti segar. Contohnya ya, misalnya. Habis how to use it-nya kan, how to drink it, habis itu
Sprite, segarkan harimu. Jadi tanpa menyebutkan the slogan is atau the slogan of this product is. Nah, kenapa kok itu nggak perlu disebutkan? To make it flow. Jadi kayak ngeflow aja kayak orang cerita. Pernah lihat ini nggak sih? Fadil jadi nge-endorse apa namanya? Baju-bajunya endorsannya dia. Atau misalnya kayak artis-artis yang lain yang juga nge-endorse. Itu bisa teman-teman lihat dari situ juga nggak apa-apa. Atau bisa dari iklannya Sprite atau iklannya Nike atau misalnya iklannya Rinso, nggak apa-apa. Nah, itu juga udah tertata, guys. Ada product knowledge, ada USP, habis itu ada how to use it, ada slogannya. Slogannya mereka tanpa nyebutin the slogan is, ya kan? Jadi langsung Sprite segarkan harimu. Rinso, berani kotor itu baiknya. Jadi without restating the slogan is atau the slogan of this product is. Jadi just make it flow kayak teman-teman cerita. So far so good for the final draft, for the final VN, meskipun lumayan ya yang saya nggak bisa ngecek. But it's okay, nggak apa-apa wes. Nah, yang saya tekankan di sini adalah punyanya Dadang. Yang punya Dadang ini, jadi Dadang ngopi paste, tapi ngopi paste-nya ke double ya. The name of the product is Tractor. This product is made for farmers. How farmers plow field. How farmers plow reverse cultivators because they have the same use. The price is not too expensive. The hope is that they can help make their work easier. Have wheels, brakes, plow fields. Because my product has good benefits for farmers and also for both farmers. Udah sampai situ aja. It is not too details ya. Kalau punyanya Dadang ini untuk di final productnya, di final draftnya, not so detail because ya itu nih kayak saya tahu Dadang ini nggak pengen ribet, nggak pengen repot, makanya semua dijadiin satu sama dia dalam satu kalimat. And it makes the sentence too long. It will be better if you make it some full stop. If you give it some full stop, make it some new sentences. Jadi untuk Dadang, you can check your friends final draft ya. Jadi bisa dicek, bisa dicontoh nih final draftnya teman-teman yang lain ya Dadang. And also you didn't give us how to use it, or maybe how to buy the product, how to order the product, or how to operate the product. Untuk slogannya juga nggak ada punya Dadang ini. So I'm waiting for your changes ya Dadang di final projectnya. Next, untuk di final projectnya ini bisa langsung teman-teman bikin ke ke final videonya. If you don't have any idea, Miss, saya lagi nggak bisa mikir, Miss nggak tahu mau bikin seperti apa untuk di videonya ini. Okay, you can make it, for example, like the compilation of the picture. Jadi kompilasi dari foto-fotonya aja, it's also okay. Miss, what about if I use an Axis video and then I dub it? It's also okay. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil video yang udah ada di YouTube, kemudian di dubbingnya tapi jangan balapan ya, dubbingnya kayak film India. Jadi mereka ngasih bahasa India terus kita ngedubbing pakai bahasa Indonesia. Itu nanti jadi balapan suaranya, guys. Jadi benar-benar pure music kalian sendiri aja, pure VN kalian aja yang didubbing. Without bahasanya mereka. Kalau misalnya videonya you take from others,
And don't forget to mention the source. Jadi kayak, misal ngambil video di YouTube kan ya, jangan lupa source-nya itu dimasukkan di videonya. Source-nya dari YouTube-nya siapa. Gitu guys. Karena source itu penting guys. Why? Because it means that you appreciate other works. Jadi dari situ teman-teman bisa ngasih tahu kalau ini loh aku appreciate videonya orang. Karena itu memang bukan video saya hanya ngedubbing. Gitu ya guys ya. Jadi untuk kata-kata product knowledge, USP, how to use, slogan, itu tidak perlu dirisetkan lagi. Jadi langsung aja nge-flow gitu. Jadi langsung nge-flow. Nah slogannya kayak tadi, berani kotor itu baik. Langsung aja. Tanpa bilangin the slogan is. So far so good guys. I do love it. I do love your final draft. So for the video, you are going to make it in the form of video and then you are going to upload it to YouTube. Kenapa saya prefer ke YouTube? Because ya itu tadi teman-teman kadang banyak yang lupa kalau di Google Drive itu teman-teman harus make it as a shareable link. Gitu. Kadang teman-teman tuh lupa kalau yang di share itu harusnya yang shareable linknya, link yang bisa di shareable, bukan yang habis diupload, habis itu langsung di copy paste linknya. No. Jadi kan ada ya option untuk shareable linknya, share-nya itu. Nah itu yang kadang teman-teman lupa kayak yang Final VN ini tadi. Nah, untuk Rahmatul Dadang, I'm waiting for your changes ya, perubahannya. Saya tunggu di final video. And the video I will give you, karena ini udah bagus ya, udah bagus banget final draftnya ini. I do love it. It will be on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senin ya guys, Senin jam 9 pagi. Oke. Senin jam 9 pagi itu paling pol. Senin jam 9 pagi paling pol ya guys. Karena deadline saya mendekati itu juga. 9 hari Senin tanggal 24 jam 9 pagi. Oke guys. And untuk pengumpulan linknya untuk pengumpulan link videonya via apa? Itu nanti teman-teman ini aja, teman-teman taruh di bawahnya draftnya teman-teman aja juga ya. Jadi di satu tempat aja. It's okay, nggak apa-apa. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman punya barangnya nih, Miss saya nih orangnya pede, Miss. Nggak apa-apa kan, Miss, kalau saya yang langsung nongol mukanya? Nggak apa-apa. If you are confident to show your face, it will be better. Kalau misalnya teman-teman punya kepedean yang benar-benar pede banget nih, Miss saya ini orangnya pede, ya nggak apa-apa, it's also okay. Tapi kalau teman-teman, saya orangnya malu, Miss, ya nggak apa-apa juga. Seperti yang tadi saya bilang, boleh ngambil video di Axis One, tapi jangan lupa source-nya, kemudian di dubbing, tapi dubbingnya benar-benar suaranya teman-teman aja, without kayak film India gitu yang dubbingnya balapan. Mau dikasih musik sedikit juga it's also okay. Atau mau kompilasi foto-foto produknya juga nggak apa-apa. It will be okay. So far so good, any question guys? If you have any question, please let me know. Yeah. So it will be on Monday, 24th of January at 9 a.m. jam 9 pagi. Good luck for your final project and also good luck for your final test. See you guys. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.